Kailan mong Dimas? Mga kauban sa buhat kini ni Pablo si Dimas. Apan in chapter 4, verse 10 and 2 Timothy, kung sa'yo nitabo? Nadaog si Dimas sa mga butang kalibutanon. Mibiya siya sa pag-alagad sa laktod na pagkistorya kay nadaog siya sa kalibutan. Nabutaan siya sa kalibutan. Tingali, literalo na ito pagsabot. Kini si Dimas nangalagad sa Ginoo kaniadto. Mga kauban ni Pablo nga magbubuhat. Tingali, mensahero sa pulong sa Ginoo. Magwawali diya sa kadalanan. Magdadasig. Kusog bubasag Bible. Mainampuon. Madasigon sa mga Kristohanon. Apan usak kaadlaw. Ang yang kasing-kasing nangandoy sa mga butang kalibutanon. Gibiyaan ang ministry, gibiyaan si Paul ug ang mga kauban sa buhat. Unya, tingali, nagkinabuhing kalibutanan. Mauni si Dimas. Naamantay mga handom sa atong heart. Pero igsuon, ayaw sugot na mahimong mapukan ang imuhang tinguha o ang imong kinabuhi diya sa pag-alagad sa Ginoo. For the sake lang ano yung mga butang, nabiyaan lang nimo. For the sake lang aning mga butanga nga dili nimo madala bisan usa bisag 5 centavos. Sa ako nang gikaingon, kinahanglan nimong maningkamot, manarbaho, pero not to the point na wala na kay panahon sa Ginoo. Manang careful ta, kamo nga mga nangalagad sa Ginoo. Worship team, mga magtutudlo, leaders. Pagbantay mo ani. Ayaw mo sugot nga mapariha mong Dimas na mabutaan mo sa kalibutan. Nga tungod kay gusto nimo maangko ng kalibutan, biyaan nimong pag-alagad sa Ginoo. Si Dimas na. Past service is no guarantee of future faithfulness. Manabisag unsa ka ka-faithful kaniadtong panahon, 20 years ago, 10 years ago, 15 years ago, nga grabe nimo ka-faithful sa Ginoo. Dili to siya, unsa man? Dili to siya garantiya nga hangtod karon faithful lang gyapon ka sa Ginoo. O kung faithful man ka sa Ginoo karon, nagapagamit ka sa simbahan, nagapagamit ka as kabayan sa worship team, dili po di siya garantiya nga 10 years from now, faithful lang yapon ka sa Ginoo. Kung dili ka magbantay, basin faithful ka karon, ugma dili na. Sunod tuig dili na. Manang magbantay ka, nga dili ka may samang Dimas. We don't know what next. What awaits us in the future. But always remember na kinahanglan nimong mudepende diha sa Ginoo. Because your past service is not a guarantee for your future faithfulness. Unless you are totally depending on the Lord. Kinahanglan gyud nimong mudepende sa Ginoo. Mangayo og kusog, magampo og kusog, kay para ikaw makabarog, taliwala man sa hagit sa kalibutan. Di gyud malikayan na maibog ka sa kalibutan. Mutanaw ka sa imong palibot, maibog ka sa imong palibot. Maibog kang nanagko ang balay, nakapalit og sakyanan, nakapalit og motor, maibog ka nga nakapalit og dagko na mga kwintas, mga relo nga mga mahalon, mga alahas. Di malikayan na maibog ka ana. Maibog ka sa mga sanina, sapatos, pantalon, unsa pa na mga gamit, maibog ka ana. Dili malikayan. Pero ayaw sugot nang maong kaibog, biyaan nimo ang imong pag-alagad sa Ginoo. Kay para lang maangkon nimo kining mga butanga. Your past service, unsa ka man ka faithful kaniadto, o unsa ka man ka faithful karon, dili garantiya na hangtod mamatay ka, faithful lang yapon ka sa Ginoo. Ingon ang pulong sa Ginoo, timan-an na to. Daghan nahiuna, maulahi. O daghan na una, o daghan na ulahi, mahiuna. O daghan na ulahi, daghan na iuna, daghan na ulahi, mahiuna, o daghan na ulahi, mahiuna. But pasabot, dili garantiya nga nangalagad ka 50 years ago, automatic na, nga ikaw una dito. Basig unahan pa ka atong nangalagad lang gahapon. Pagbalik sa Ginoo, mo pa dito yung nadala sa langit, na ikaw 50 years ago, nga nabilin man ka. Kaya dili lagi garantiya. Gawas lang kung tinuod kang save sa Ginoo. Kung dili, faithful ka 50 years ago, then karon kay nibalik ka sa kalibutan, nibalik ang Ginoo, o ka namatay ka, na impyerno ka. But pasabot, 50 years ago, adyo kay relasyon sa Ginoo.
You tigari faithful ka pero sa tao nga pamaagi, dili sa pamaagi sa Ginoo.